Tikenja Fakuli. Jenos Emmanuel Macron ay tagamake kana farafin jamano olu kono dogo komino okunjera. Cameroun, Benin, kana kunche Guinée Bissau. Ay kumakan fo kumakan mi ni benti se ka keni ay aka kumakan na jara i yɛrɛ bɛ se ka fɔ ko a dabɔlen don Mali siya dɔ ko o la fudunɛ ka ɲɛsin Mali a matɔw ma siya kɛlɛ o ka yakubaya walima siyaw ni siyaw olu ka kari ɲɔgɔn na a kumakan ɲɛmɔgɔ ka fɔ dugu wɛrɛ ma bɛn tɛ se ka kɛ ni a ye o moment a bɛ ka fɔ dugu min ma o dugu kɔnɔ tension ka bon siya dɔw ni siya wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛ bɛ ka ɲini o la réconciliation bɛ ka kɛ o siraw fɛ moment min ni terrorisme a ka bon o dugu kɔnɔ ni i ye nin ɲɔgɔnna kuma fɔ ka ɲɛsin o dugu ma ɲininkali fila ne ma dala n'o bɛ kɛ i y'a dabɔ o dugu a bɛ se ka ci cogo min Macron a ka mandat fɔlɔ kɔnɔ n ko mɔgɔ min b'a a conseiller walima a tɛ conseiller lamɛn et cette fois-ci a bɛ n'a fɔ Macron a tɔ juguyara de conseiller t'a bolo walima a tɛ conseiller lamɛn walima a b'a dabala kama yɛrɛ de dugu min kɔnɔ e fɛlen tɛ dugu min ko a mɔgɔ fan caman o ko Mali cili ko e Macron i n'i ka jamani n'o ye Faransi ye ko aw nɔ don ko a dugu a bɛ kɔ ko dɔ wɛrɛ tɛ ko e Macron ani ka jamani Faransi ko o nɔ don ko e Macron ani i ka jamani Faransi ko aw ka yen dugu bila a ka sɔrɔdasiw ka bila a bolola fɛn minnu bɛ a ka taa ni olu ye wa ko a nakun ye o dugu a hɛrɛ bɔli o bɛ fɔla wagati min e bɛ tila ka ne ɲɔgɔnna kumakan fɔ ɲininkali bɛ kɛ n'o y'a sɔrɔ ni hakili bɛ dafalen ni b'i yɛrɛ ka dugu hɛrɛ ni bi o fɛ walima n'o y'a sɔrɔ i yɛrɛ i kunkolo n'a bɛɛ bɛ point kan c'est la question qu'on se pose le moment que la majeure partie de la population t'indexe comme le fautif t'indexe comme la cause de son sous-développement t'indexe comme la cause des guerres dans son pays, et c'est en ce même moment, tu t'hasardes à faire de telles déclarations, on se pose la question si tu jouis de toutes tes facultés, ou soit tu fais exprès, ou tu es très très mal conseillé. C'est la seule question. Nos akodi, akumaka Bakari, bentiseka keni aye. Nos bentiseka keni aye. Kumakan keli o kama. Ka tege si siya doma. Ko wuli ka jɔ kelen do o siya de fagali kama. Nos a dugu ite a basegi fɛ wa n'a fɔra yɛrɛ k'i ni dalen do a dugu cili kan sɔn bɛ kɛ n'a kuma ye mun na n'i y'a fɔ tantogoya la ko dugu in ɲɛsinnen do ni siya in de ma ka ni siya in de faga hakili dusu nos ni hakili y'a ta dusu k'a ta siya in bɛ mun fɔ minnu ka kan ka an lakana kalifalen do minnu na ni u ka kan ka kɛ an jigi ye ɔ a fɔlen filɛ nin ye k'olu de ka wulikajɔ bɛnnen do an fagali kama l'instinct de survie va naître mun tora an yɛrɛ bɛ wuli maintenant minnu ka wulikajɔ n'an kun jigi do olu k'an lakana n'u ka wulikajɔ ka kan ka kɛ ka an sécuriser k'an ka taga ɲɛ k'o sabati n'olu ko u ka wulikajɔ ye an fagali ye alors an fana ka wulikajɔ bɛ kɛ olu fagali ye guerre civile jamana kɔnɔ le paroxysme du terrorisme
jamana kono nos abe wolo catastrophe la abe wolo désarroi la nos abe wolo kula komi ni mogore te saka a nyefo a juguya bulu edue jamana wala president idue jamana mu fana president a jamana ani ibe ka fo jamana mano e Mali ben clété mogo chama nou ka famia do ka foko a jamana kololo be e ani ika jamana noy nos ni ni nyon kuma fo es ibe jodi o fobo ba wa ibe jalagi di o fobo ma ne ba don ne dalendo ala Mali jamana asumite wagete président be fo oluko ofanate min be fo ofanako ofana président te olu yere fana fora président mununko ote ko malen do ka wulga jobe bende ko ngani chien de boy ko Mali premier ni chien de noy o tsaka Mali kono Mali yere tagabolo ti oyi pour celui qui connaît la culture malienne anga ko tagabolo mo mi donin do ola anga jamana tseka nyeshi shia do o kelenima shia mundu mega fo a shia be Mali armée kono armée mino ya mbe jigi shia mi mega ka fo o shia abe Mali gouvernement kono no satewa o shia abe Mali CNT kono o shia abe Mali administration kono bara yoro la ni jamana ka wuli ka joy ko shia in be de faga alors yanu kata shia nyini yoro wore mu be gouvernement kono ta damine ola mu be administration kono ta damine ola voici des propos munu ikanga sira anye ikanga joroni ay kadaka kan a propos kololo be seka ka bonya na famiara toko do fe anya shina toko shia munuma nu ya fameni toko do e a kololo ka bon ala kato ani olu anga famia ni hakli flana muna amanye nos Macron mandat temeni o kumita cheyoromi nako kile maliko wakile nako fla maliko bafla ben yere ma se ka soro togosi a dagaba wulila bembala dagaba wulile akuna na chene munye Barkan force Takuba France ambassadeur RFI France 24 Mali ni la bela bla kaba Mali kono nos Mali jamana ama haklito jamana mina ni ibi haklito jamana la itene ne kuma fo kuma mina be saka jamana la wuli Macron jok se kelente ala ni kuma be jamana wuli kuma do nyemoko nyeshine do ni chien de fali kama nos na forani chiama ni nya famia ni dusu doy nos fokan sa mbe marfata mbe jamana kele parce que mana famu ko jamana ba kan chia de kele nos kuma chejugu dando nga tinya fo jamana ko lo kafsa kuma chejugu dando makoro kuma me fo akuma te fo ko ni nyeshine do ni chien de fali kama nos ate fo al nut nyado na jamana kadiye iba ko glanduma ta fo mbe daka ne ba don ngalondo o tsaka malila malen to te wuli ko fanga bi bolo ki nyeshi ni chien drone extrême ni kama ko kan chien et tout ko ka chien be faka c'est impossible follow nga ay no asro chien do ni a jamana ko kadi iye nos ita kuma fo parce que akuma be wolo jamana chilila iba ko glanduma di premier aspect muna amanye ce qui prouve la suffisance anyeni tema korongono non anyeni ta kono Emmanuel Macron n'a pas l'intention à ce que Malika colossement sinon comment un tel propos qui peut diviser autant qui peut créer du désarroi autant qui peut créer toutes sortes de guerres tu ne te permets pas quand le kumaga modèle faux iduni kumana kumaga meta fambe
fa atega fam ne ra ko ni kilima ni kuma ga men jati garadi tellement bardo ni kuma ga men kulenge bagari ibulu ya je jamana nyesene do ni chef fagali kan ni o kuma ga men ni kulenge o kore ma jamana ko famu folo o kore ma siya ko famu folo fem ka bo aramadin bulu na be son a yere faga anofe a siya bo feuna mo site so kulunga ke siya la isiya fagali tede na fora ki siya ba ka dogaya doro mo me ba ka dogaya ni eseki be mun kala e bo don e bo don o na fora ko a jinu ni siya yere fagali kama du ibi yere bla mina nyume ngono a propos a cheka jumbi a cheka jugun shini e Emmanuel Macron a jok se killing atene kuma kana ne kuma kan tefo ali tiedo ni glani ko bi kono ta fo bedaka ali tiedo ni ak pofo bedaka dabora tienin kama wala be sia ko dine ko nos o kuma ka gelende mo be son ayre nindi aka dine no fe mo be son ayre nindi aka sia no fe koko be sia ko la koko be dine ko la no ibo kuma fo janto kuma fo to wala et ce qui a manqué à Macron al ni o ya soro tien de do ate fo beda kanta teme seraube ni nyang ni de kan ke munu bega ka koke Nations Unies be ateme seraube men beda kata pamparam paki a chaka jugunos abese ga ngwa pa asimi pa wage nga mogoto o yoro lawo nga mogo be nga jamana yere basigi mogo bodi la folo asimi be ga minke ya anete in folo wage be ga minke ya nete in folo jaw be ga minke ya masin me kuma kan yere be se ga wulo balaw muna nyere ka jamana kono mbe yoro de lata akuma ka cheka jugu abese ga sababu ya anye fora chia munye numa famia ni famia no su beku fara nyogonga ka kodo entreprend est ce que o kayne ga jamana ma wa o ne joro kunyi njoro kunyi folo de nos makoro kuma kan mi fo bagari nos akuma kan di ama angal la minute kilen doro kuma kan chejugun bebe minute kilen no fe anga kuma kan la partager nos inquiétudes sur l'amplification des violences contre les populations civiles au Sahel, plus largement maintenant dans toute la sous-région, et en particulier des exactions commises par les éléments mercenaires déployés au Mali et dont les agissements sont désormais documentés par les rapports des Nations Unies. Wagner, pour ne pas les citer. J'ai fait part aussi au président Sissoko Embalo de l'alarme de la France et de ses partenaires face à ce qui s'apparente, sous couvert d'opérations de lutte contre le terrorisme, à des violences systématiques ciblant les populations peules. Nous avons partagé l'urgence d'enrayer cet engrenage qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région et avons souligné la responsabilité première des États de la région pour sanctionner les coupables et exercer leur vigilance. Ceci pour illustrer la complexité de cet agenda et la nécessité d'agir ensemble. Nos kuma kan bebe ne nofe ako population civile fagali jentikeni oye o munu be ka ke kirangirene la munu be keleke ware nofe nolu be wole ko mercenaire o munu nolu ko nolu engagé do malila ko ya sakaro to ko fo Wagner ko lu be bagara mogo munu ni fente o bulu lankolon du civilu du ka olu fagali mun ke o ko Nations Unies yɛrɛ ka rapport dɔw bɛ olu la ko document bɛ u ka ko kan sisan o k'olu ye mal sɔmini kɛ alarme k'olu ye lasɔmini kɛ ka ɲɛsin o waleyaw ma waleya minnu n'olu bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ ko ni a fɔlen don ko terroriste kɛlɛli waleya don ko k'a sɔrɔ ko a waleya ɲɛsinen don fulaw de fagali ma nos kuma cɛjugu dan ye nin yɔrɔ de ni mo kelen de kɛlɛ bɛ ka kɛ ko terroriste kɛlɛ ko k'a sɔrɔ a dɛsɛlen don fulaw fagali de ma kuma cɛjugu dan ye nin de ne yɛrɛ kelen ka faamu na hali k'a fɔ civil
mais n'i ye siya dɔ tɔgɔ fɔ ka ban n'o balawu dan don ni siya m'a faamu ni hakili ye n'o siya m'a faamu cogo ɲuman na n'o a bɛ mun de kɛ ala kama i bila n'o y'a sɔrɔ e siya don k'e m'a faamu cogo ɲuman na n'o si bɛ mun de kɛ ala kama n jaabi ala c'est pourquoi ne ɲɛ tɛ asimina o c'est pourquoi ne ɲɛ tɛ wage la ɲɛ tɛ jaw la mɔgɔ bɛ ka fanga mara ne ɲɛ t'o la nin si la fɔlɔ nin yɔrɔ la ne ɲɛ bɛ n ka jamana yɛrɛ de la fɔlɔ nos wallahi ala ka ne filaw sɔn nin kumakan in faamuyali ɲuman na parce que n b'a dɔn a ma dabɔ ale filaw yɛrɛ ka hɛrɛ kama munna an b'o fɔ ni o y'a sɔrɔ Macron ka nin kumakan ani a jɛɲɔgɔnw u bɛ ka ɲɔgɔn alarmer k'u bɛ ka kumakan min fɔ ko tunya don ko Mali yɛrɛ fana basigi ka d'u ye u kana Asimi lajɛ u kana Sogɛli lajɛ u kana Wage lajɛ u kana mɔgɔ si lajɛ mais adamadenya ye mun ye nos o dɔ tɛ sariya sira minnu bɛ yen ale ni minnu ka baara bɛnnen don ka lasɔmini kɛ a ko bɛ se ka jɔ cogoya min wa mais k'a fɔ bɛɛ da kan tan communication don dɛ o filaw fɔcogo wɛrɛ la n'a y'aw sigi a kɛra aw la wulikajɔ bɛnnen don aw de fagali ma bi a ye wuli est-ce que nin t'o fɔtɔ ye indirectement Bakari ne ye kumakan n y'a ye n y'a ta ni dusu ye n m'ale hakili don a la n bɛ tiɲɛ de fɔ dɛ n ma ale hakili don a la après n ye hakili don a la n kɛlen ka hakili don a la n ko Macron kumakan in ne ma sɔn wa hali n'a sɔrɔ i ta ye tiɲɛ ye a fɔyɔrɔ tɛ n bɛɛ da ye ni Mali ka di ye ni Mali ɲɛtaga ka di ye ni Mali basigi ka di ye ni dun y'a fɔ bɛɛ da kan o bɛ mun ko fɔ an ka basigi de man di ye so i tɛ se ka nin fɔ an ka siya dɔ ma anw mun depuis diɲɛ daminɛ fo bi siya bɛɛ bi yan maraka i b'a sɔrɔ filamuso dɔ bɛ maraka kun yɔrɔ dɔ la i b'a sɔrɔ marakamuso bɛ fila kun yɔrɔ dɔ la i b'a sɔrɔ filamuso o bɛ bamanan kun yɔrɔ dɔ la i b'a sɔrɔ bamananmuso bɛ filamuso kun yɔrɔ dɔ la barasasi da y'anw ta ye furu bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fo n'a kɛra an ka laadala ko kɛlen don ka furu kɔn ka kɛɲɛ ni an ka maakɔrɔw ka kalenniw ye sira minnu fɛ fo n'a bɔra o siraw la sinon ko kɛlɛ bɛ nin siya ni nin siya cɛ k'u tɛ furu ɲɔgɔn ma ayi ko kɛlɛ bɛ nin siya ni nin siya cɛ k'u tɛ sigi ɲɔgɔn fɛ ayi la preuve dɔgɔnɔw pour k'u ka ɲɔgɔn retrouver u bɛ kuma filakan de la a bɛ se ka tɛmɛ o kan dɔgɔnɔ ni dɔgɔnɔ ka bɛn yan'u ka ɲɔgɔn faamu u kan ka kuma dɔgɔnɔkan jumɛn na dɔgɔnɔ n'i y'a ye k'a tɛ filakan mɛn o ka dɔgɔn dɛ ko dɔgɔnɔ tɛ filakan mɛn o dɔgɔnɔ ka dɔgɔn dɛ tellement u mɛnna sigi la tellement u mɛnna jɛ la siya jumɛn ni siya jumɛn wɛrɛ maraka i b'ale kakɔlɔ ye fan bɛɛ teriya la badenya la sigiɲɔgɔnya la u tɛ se ɲɔgɔn ma bamanan bozo i b'u ye sigi la dugu kelen na u tɛ se ɲɔgɔn ma dɔ ye dugu alimami dɔ ye dugutigi ye an ka jamana kɔnɔ yan mun siya kɛlɛ bɛ ɲɛsin an ka jamana kɔnɔ ko dɔ wuli kun ye ko kɛlɛ mun n'an bɛ ka tɔgɔ fɔ ko lutte contre le terrorisme k'a bɛ ka population pile ciblée pour moi c'est grave mɔgɔ bɛ ka bila fɛn fɛn kɔnɔ ne bolo a ka bon n'o bɛɛ ye ne mago t'a politique ma yɔrɔ la dɛ mais jamana yɛrɛ basigi ne mago b'a o ma yɔrɔ de la ni kumakan bɛ se ka kɛ ni bawuli min ye jamana kɔnɔ et le conseil kulu minnu bɛ yen n'u ɲɛsinnen don ni an balima fila kulu don association olu de jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya nin ko la kosɛbɛ n'i y'a dan ne yɛrɛ ma bi yɛrɛ bɛɛ wa kɛ na association mɔgɔw kun bɛ ɲɔgɔn ye ka mission dɔ confier u la Mali la yan NOS a mission a bɛ boli mun kan
ne bɛ n ta kɛ radio fɛ yan fila bɛɛ yɔrɔ yɔrɔ siya yɛrɛ bɛɛ fana terrorisme bɛ Mali la non c'est siya bɛɛ bɛ a la Tarawele dɔ b'a la Jara dɔ b'a la Keita dɔ b'a la Sidibe dɔ b'a la Jalo dɔ b'a la Samabali dɔ b'a la Darame dɔ b'a la Kulubali dɔ b'a la bɛɛ dɔ bɛ se ka ye a la ka d'a kan u bɛ ka kɛlɛ mun kɛ hakilina kɛlɛ don siya ko kɛlɛ tɛ le terrorisme ce n'est pas la peau ce n'est pas ni la couleur ce n'est pas l'ethnie le terrorisme c'est une idéologie hakilina de don il faut expliquer cela aux gens hakilina jumɛn diyagoya jamana bɛ mara ni sariya in de n'o ma kɛ k'e ma sɔn o sariya ma i joli dagalen don o hakilina bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la n'o hakilina bɛ Tarawele la Tarawele b'a yɛrɛ sɔrɔ nin kulu kɔnɔ hakilina bɛ Jara la o b'a yɛrɛ sɔrɔ nin kulu kɔnɔ o hakilina bɛ Kulubali la o hakilina bɛ Sidibe la o hakilina bɛ Samabali dɔ la o hakilina bɛ Jawara dɔ la o hakilina bɛ Sanogo dɔ la o bɛɛ bɛ yɛrɛ sɔrɔ nin kulu kɔnɔ ka d'a kan hakilina de don hakilina kɛlɛ o de don mais siyako kɛlɛ tɛ ɔ munna anw ta ye siyako bɛ ka ca la u bɛ fɛ ka kɛ siyako kɛlɛ ye diyagoya la munna parce que siyako kɛlɛ ka teli ka dugu ci ni kɛlɛ bɛɛ ye parce que maa si tɛ sɔn kulonkɛ kɛ siya la hali n'a sɔrɔ mɔgɔ fila de don ni mɔgɔ miliyɔn k'u bɛ kulonkɛ kɛ aw siya la aw mɔgɔ fila b'aw disi da a mɔgɔ miliyɔn kɔ la n'aw ni bɛ to aw ni bɛ to nka mɔgɔ surtout maliyɛn a tɛ siyako kulonkɛ la i ye maliyɛn siya dɔgɔya dɔrɔn n'a bɛ se k'i faga yɔrɔ la a b'i faga yɔrɔ la maliyɛn bɛɛ b'a siya fɛ maliyɛn bɛɛ b'a danbe fɛ ko nin y'anw siya de ye ngɔlɔmɛ ka nin kuma la association ninnu jɔyɔrɔ bɛ bonya a la ni sensibilisation ye auprès de la communauté peul partout a mana sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ et réconciliation ministère so wage ka yɔrɔ a bɛ baaraw fɛn fɛn la a bɛɛ ka ɲi nka ni kumakan in koli ka kumakan in jɛ ka kumakan in ka a ɲininka se ka kɛ a kɔ a kana se ka effet indésirable kɛ réconciliation ministère ka kan ka politique dɔ dégager tout de suite ni kumakan in kɛlɛli kama surtout an ka togodaw la sensibiliser la communauté informer la communauté et montrer à cette communauté que le Mali, on ne peut pas parler du Mali sans parler des peuples. On ne peut pas parler du Mali sans parler des Soraï, sans parler des Soninki, des Nyamakala. Mali, siya chama frère ɲɔgɔn kan de. Fila masa chama. Sudan kɔnɔ, Mande kɔnɔ, u ye masaya caman kɛ. Empire baw, fila masakɛ baw. A kɛlɛcɛ farin baw i bɛ se ka Mali histoire fɔ n'i ma fila fɔ wa Mali bɛ se ka ɲɛsin fila kɛlɛ ma nkalon don fila kɛlɛ tɛ Mali kɛlɛ bɛ se ka ɲɛsin dɔgɔnɔ kɛlɛ ma abada i bɛ se ka Mali tariku fɔ n'i ma dɔgɔnɔ fɔ i bɛ sɔn ka Mali tariku fɔ ko i ma dɔgɔnɔ fɔ a la ɔ Mali bɛ ɲɛsin dɔgɔnɔ kɛlɛ ma cogo di i bɛ se ka Mali tagabolo fɔ k'i ma an ka seko ni dɔnko an ka ɲamakalaw fɔ Mali tariku bɛ se ka fɔ k'u tɔgɔ ma fɔ u ye jɔyɔrɔ mun ta i bɛ se ka Mali fɔ ka sɔrɔ i m'u fɔ Mali bɛ se ka ɲɛsin cogo di ɲamakala faga ma il faut que nin message de diffuser partout an tɛ siyako kɛlɛ la Mali la nka mɔgɔ o mɔgɔ ne ko la république la laïcité ko fɔ a ka kɛ e ka faamuya ta de diyagoya ko a bɛ kɛ o de ni min ma sɔn ma o bɛ faga mɔgɔ mɔgɔ b'o o hakilina kɔnɔ jamana b'o kɛlɛ ni jamana y'o sɔrɔ jamana k'o faga fini don togo tɛ o hakilina ye siya tɛ o hakilina ye tagama togo tɛ o hakilina ye o hakilina o bɛ kunkolo de kɔnɔ o bɛ dusukun de kɔnɔ n'i y'o hakilina ta jamana b'i kɛlɛ n'i t'o hakilina la alors i ni jamana tɛ ka nin message ka nin de passer partout nga Mali est communiqué sɛbɛn Emmanuel Macron a attaqué le Mali a contre-attaqué comme Vicente Junior a communiqué ka farin nos hein communiqué ka farin a ka farin fo ka fɔ a ka kari a communiqué farinya i bɛ se ka ni Karim Benzema ka tête de da communiqué ka farin
a fara ɲɛna dɛ Abdoulaye Maïga ye min fɔ Mali gouvernement ye Macron ka nin kumakan jaabi ni min ye an ka Abdoulaye Maïga lamɛn. Au nom de nos plus hautes autorités, je m'insigne l'honneur de donner lecture du communiqué numéro 035 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de la transition a appris avec une profonde indignation des propos tenus par le président de la République française, Emmanuel Macron, lors de sa tournée en Guinée-Bissau le 28 juillet 2022. En effet, au cours de sa conférence de presse, le chef de l'État français a réitéré des accusations erronées en affirmant que les autorités maliennes entretiennent des relations avec un groupe paramilitaire sans jamais apporter de preuves, malgré les démentis des autorités de la transition. Pire, dans ses propos, il a évoqué l'exercice de la violence par les autorités maliennes, ciblant une ethnie spécifique de notre nation. Le gouvernement de la transition condamne avec la dernière rigueur ces propos haineux, diffamatoires du président français et prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur ces accusations graves qui sont de nature à susciter la haine ethnique et à porter atteinte au vivre ensemble, à la cohésion ainsi qu'à l'harmonie entre les Maliens. Il est important que le président Macron se remémore constamment le rôle négatif et la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda, un événement qui attriste encore toute l'humanité. À ce sujet, et de manière prémonitoire, après avoir décelé le dessein des autorités françaises d'entretenir la haine ethnique au Mali, le gouvernement de la transition a demandé d'une part à l'ambassadeur de France de quitter le territoire malien et d'autre part a suspendu les médias France 24 et Radio France Internationale se comportant comme la radio des 1000 collines en République du Mali. Aussi, ces propos subversifs du président français donnent raison au gouvernement de la transition qui, à juste titre, a mis fin à la coopération en matière de défense avec la France pour ses résultats insatisfaisants dans la lutte contre le terrorisme au Mali. En outre, la France, qui a toujours œuvré à la division et à la partition de notre pays, est mal placée pour donner des leçons au Mali. Le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes. Je répète, le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes. Je répète pour une dernière fois, le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes. Le gouvernement de la transition rappelle que le Mali, foyer des grands empires en Afrique de l'Ouest, berceau d'une civilisation multiséculaire et pays de tolérance, repose sur sa diversité ethno-culturelle, la bonne cohésion sociale entre toutes les ethnies et les communautés qui le composent. Force est de reconnaître que ces dernières années, le tissu social a été dégradé à cause des conflits communautaires qui sont instrumentalisés par des groupes terroristes et leurs sponsors étatiques étrangers. Le gouvernement de la transition rappelle que le renforcement de la cohésion sociale demeure l'un de ses objectifs prioritaires non négociables et ne ménagera aucun effort pour réussir cette mission. Il convient enfin de rappeler avec force que nos vaillantes forces de défense et de sécurité, qui sont multiethniques, professionnelles
républicaine et résolument engagée, demeure un rempart solide pour la défense de la patrie, la préservation et la protection de l'ensemble de nos concitoyens dans leur diversité ethnique et religieuse. Que Dieu bénisse le Mali et protège les Maliens. Fait à Bamako le 31 juillet 2022. Merci de votre très aimable attention. Ablaye Maïga ko kuni Mali gouvernement ka laseli 35 nan ako Mali gouvernement transition dabali bani Francis président aye kumakan min fɔ aka yala yala o senfɛ Guinée Bissau je kalo tile 28 2022 ka kɛɲɛ ni o ye ko a ka laseliw senfɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ ko Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ko a ye jalaki mun ni dalilu t'a la jalaki min n'a bɛ ka kɛ nkalon kan Mali ɲɛmɔgɔ ko olu jalaki ko olu bɛ ka baara kɛ ni kulu ye kulu min ni wari de bɛ d'u ma n'a bɛ wele ko groupe paramilitaire walima mercenaire ko k'a sɔrɔ a tile kelen a ma deli ka na ni o dalilu ye k'a fɔ ko Mali ni o groupe suguya bɛ baara la hali ni o y'a sɔrɔ fana Mali ɲɛmɔgɔw u tile kelen bɛ nin kumakan in ka nkalontigiya ko nka Macron y'a fɔ a continuera k'a fɔ dalilu fana tɛ a bolo k'a sɔrɔ o bɛɛ kɔfɛ Mali dun delila k'a fɔ fana ko kumakan in tiɲɛ tɛ ko min ka jugu a ka kumakanw na ko o ye k'a fɔ ko Mali ɲɛmɔgɔw u bɛ ka balawu ka o ta k'o ɲɛsin siya kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ma siya min ye Mali siya dɔ ye ko Mali gouvernement ko a bɛ nin kumakan ninnu sɛbɛkɔrɔ kɔn kumakan minnu juguya kumakan minnu nkalon kumakan ni Emmanuel Macron Faransi président ni ale y'a fɔ wa ko Mali bɛ diɲɛmɔgɔ ta seere ye ka Mali jamana kɔnɔdenw ta seere ye ni jalaki ninnu jalaki jugumanba ninnu mun ne a dabɔkun ye ka se ka juguyaw don Mali siyaw ni ɲɔgɔn cɛ ka dankari Mali ka kelenya la Mali ka an adamadenw bɛ bɛn sigikafɔ minnu kɛ kumakan minnu n'a bɛ dankari o la ale ni Mali yɛrɛ birisanya minnu ma ni ɲɔgɔn cɛ bɛn kɔnɔ n'a bɛ dankari o la ko nafa bɛ a la ka Macron ka hakilila jigin wagati caman u ye tagabolo jugu min jɔyɔrɔ jugu min n'u y'o o ta tutsiw olu fagali la wuranda o kɛwale mun ni ale bi ni o kɛlen don ka diɲɛmɔgɔ ka dusu kasi ko Macron ka hakili jugu la wagati caman hakili jigin ko jugu la ko nɔ kan Mali ɲɛmɔgɔw disons Faransi ɲɛmɔgɔw ko u ka fɛɛrɛw dɔnni n'u ka fɛɛrɛ mun n'o o ye ka Mali siyaw k'o bila ɲɔgɔn na ko Faransi ka o tagabolo dɔnni u ka o fɛɛrɛw dɔnni Mali gouvernement fɛ ko Mali gouvernement y'a ɲini Faransi ambassadeur a ka Mali dugukolo bila ko kɔfɛ k'a ɲini Faransi ka kuma kunnafonidi siraw France 24 ani RFI olu fana olu ka Mali bila olu minnu n'u tun bɛ ka u yɛrɛ kɛ radio min kɛra sababuya ye ka wuranda siyako kɛlɛ wuli n'o bɛ wele ko radio Mille Collines ko olu minnu fana tun bɛ ka Mille Collines ladege ba Maliba o kɔnɔ ko o fana kɔfɛ nin kumakan ninnu ni o bɔra Faransi président yɔrɔ k'a bɛ jo di Mali ɲɛmɔgɔw ma Mali ɲɛmɔgɔ minnu n'u tun bɔra sisan ka dansigi Mali ni Faransi ka tɛgɛ di ɲɔgɔnmaya la kɛlɛ nasiraw olu fɛ o tɛgɛ di ɲɔgɔnmaya minnu ni jaabi ɲuman foyi ma se ka ye o la terrorisme kɛlɛ la Mali kɔnɔ ko ka mun fara o kan Faransi ko depuis Ala y'a da a bɛɛ baara de la baara mun n'o de ye ko ka Mali k'a cɛ ci wa ko o Faransi yɛrɛ ko ale tɛ jamanaw fɛ jamana mun bɛ se ka misaliya di Mali ma han ko Mali gouvernement k'a b'a wajibiya Macron kan ŋaniya mun ni o b'a kɔnɔ tagabolo min ni o b'a la n'o dɔ ye an bɛ kariw mara
tagabolo min n'o dɔ ye k'a fɔ n den de ye kari ye n ka jɔn don n ka marafɛn don tagabolo minnu ni o b'a a bolo ko a ka o tagabolo ninnu a ka o bila wa k'a ka faamu k'a fɔ ko maa si tɛna se ka kɛ Mali fɛ ka tɛmɛ Mali denw kan a seginna nin yɔrɔ 3 in kan ko tagabolo mun ko Mali gouvernement b'o diyagoya Macron kan tagabolo mun b'a bolo n'o tagabolo de ye karisaw y'an ka jɔn ye karisaw an b'u mara anw ta de ye karisaw ye ko a k'o tagabolo in bila wa k'a k'a faamu k'a fɔ ko Mali ko maa si tɛna kɛ ba Maliba fɛ ka tɛmɛ ba Maliba a denw kan a seginna nin ka siɲɛ 3 ko Mali gouvernement k'a bɛ hakililajigi kɛ ko Mali min ni o kɛra farafinna a jamanabaw minnu ni fangabaw sigira kɔnɔ ko Mali o dugu dɔ ye jamana dɔ do jamana mun fana hadamadenya lakika o dɔw yera Mali de la jamana do fana jamana mun n'a bɛ yafa jamana mun ne a sigilen yɛrɛ do siyaw cayali ale ni tagabolow cayali n'a sigilen do kan jamana mun n'a sigilen do bɛn ani keleya n'a sigilen do kan siyaw cayali n'a sigilen do kan bɛn ani keleya o siyaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a sigilen do kan siya minnu ni olu ye jamana kɔnɔdenw ye Mali la yan ko min ka kan ka dɔn nin laban ninnu wagati laban ninnu kɔni na mun ye an ka bɛn ni keleya ye a o segira kɔ dɔɔni ka kɛɲɛ ni kɛlɛ dɔw minnu ni o donna kulu dɔw ni kulu dɔw cɛ o kɛlɛ minnu ni dɔw donna o jukɔrɔ k'o yakubaya terrorisiw bɛ o la ale ni terrorisiw u dɛmɛbaga jamana minnu bɛ yen ko Mali gouvernement a bɛ hakililajigi kɛ ko a bɛ baara la baara mun ni o bɛ na ni bɛn ani keleya segikafɔ ani damu k'a b'o baaraw la wa ko o baaraw k'o dɔ de ye u ka baarakɛta belebelew o dɔ bɛ o fɛ wa o baarakɛla ninnu u tɛna o ni saliya foyi de jɛ yaasa o baara ninnu jaabi ɲuman o bɛ se ka sɔrɔ cogo min k'u bɛ hakililajigi kɛ Mali wolomasiri tabaw kɛlɛkɛ farinw dususumadenw voyant cɛbaw Mali kɛlɛkɛdenw o cɛbaw ko o kulu ko siya bɛ dɔ b'a kɔnɔ wa ko baara mun ni o sɛbɛnna ko baara bɛ kɛ ten nin k'u b'o a kɛ ten nin wa ko maaw do maa minnu bɛɛ bɛnna sariya mun kan o bɛ baara kɛ n'o sariya de une armée républicaine wa k'a wulilen do ka jɔ bi ka kɛ kangaran kogo ye kangaran kogo min n'o bɛ jamana k'a lakana jamanadenw k'u lakana u siya bɛɛ ani u ka diinɛ taga faamuya sira bɛɛ ko armée bɛɛ de lakana i siya mana kɛ siya o siya ye i ka diinɛ mana kɛ diinɛ o diinɛ ye ko Ala ka barika don Mali la nin kɛra Mali gouvernement ka jaabi ye ka ɲɛsin Emmanuel Macron ale ma nos Macron a ye jɔ de di Mali gouvernement ma wallah an k'a fɔ yɛrɛ Mali gouvernement min yan jɔ dɔ b'a bolo Faransi bɛ yan jɔ dɔ b'a bolo an k'a kɛ ten yɛrɛ nka Macron ka nin kumakan a y'a jo ban pewu n'o y'a sɔrɔ jo tun b'a bolo k'a jo bɛɛ di Mali gouvernement ma jamana mun nin kɛlɛ sugu b'a kɔnɔ a bɛ k'a essayer ka bɔ n'i ye nin ɲɔgɔn kuma fɔ ko wulikajɔ bɛnnen don siya dɔ de fagali ma o jamana kɔnɔ wallahi i ma dabɔ ɲuman kama i ma dabɔ ɲuman kama abada ka da k'a kumakan tɛ wolo ɲuman na ne b'a dɔn nkalon don dɛ ka da kan an ka tariku la an bɛɛ ni bɛɛ bɛ bɛn ma hali n'a kɛra tiɲɛ ye n'i ŋaniya jɛlen don jamana basigi kama i tɛ nin kuma fɔ n bɛɛ da kan a bɛ sɔsɔ wa an ka taa ɲɛfɛ min ye Algérie dabaliban kuma bɔra kunnafoni di sɛbɛn fɛ mun bɛ wele ko AFP Algérie président ka laseli dɔ a bɔra n'o ye kɛnɛ kan an y'an yɛrɛ ɲininka Algérie jumɛn don Algérie mun ni wagati laban in na a minisiri bɔra Mali la yan n'a ye tanu ni kuma caman fɔ Mali ma wagati mun o y'a sɔrɔ olu yɛrɛ kɛlen don ka Faransi avion panne bali Algérie sanfɛla la n'a ye Mali tanu ko Mali yɛrɛ de ye jamana ye jamana mun ni kana dɔ minɛ k'i b'a mara ko Mali de ye bi kɛ o jamana jamana mun bɛ dankari o hakilina na ko jamana barika ma ban jamana mun jɔyɔrɔ fana bonyana hali Algérie ka yɛrɛma sɔrɔ
indépendance yɛrɛ labila ta ye yɛrɛ ye ko jamana mun jɔyɔrɔ bonyana la Algérie ka se k'o sɔrɔ ko Mali y'o jamana fana ye nos o kumakan kɔfɛ an bolo ani Algérie cɛ kɔni bisimilayi do sa alhamdulilayi do an ko jigi bɛ min kan ka da kan an bɛ kɛlɛ mun na terrorisme kɛlɛ an ye n'anw sera n'an y'u dasi n'u ko k'u bɛ boli ka don Algérie ka da sɔgɔ yaasa an ka continuer k'u tɔ dasi an y'an jigi da o kan wa an ko Algérie yɛrɛ jɔyɔrɔ fana bɛ se ka bonya terrorisme kɛlɛli la ka da kan olu fana u taalen don ɲɛfɛ kosɛbɛ lakana bunyaku o sira kan a kɛra renseignement ye a kɛra sɔrɔsiminɛw sira ye u fana u taalen don ɲɛfɛ o siraw kan alhamdulilayi fɔlɔ ni kun t'an Algérie cɛ an ka maliyɛn mɔgɔ dɔw kun bɛ tɛgɛ ɲɛsin Algérie ma k'u tilennen tɛ k'u jɛngɛnnen don ka ɲɛsin nin kɛlɛ in kɔnɔna ma k'u fana b'u ka nafa de ɲini nin kɛlɛ in kɔnɔna la ko Mali ye dɛmɛ mun kɛ u ye u ka indépendance sɔrɔ ka Bouteflikaw dɛmɛ u ka se ka Algérie indépendance ɲini ka a sɔrɔ k'u o dɔn Mali ye maaw nisɔndiyara kumakan min ni président y'a fɔ yanni n ka se o ma Algérie ambassadeur a ko kumakan in ni président ye min fɔ ko bayɛlɛma donna a la ko k'a kɛ juguman ye k'a déformer k'a instrumentaliser ko bɛɛ donna a la nka an ko n'i y'a ye o donna a la i ye fɛn de fɔ min peut-être n'a bɛ se ka bayɛlɛma so don min a ko Mali ye jamana barikama ye o ma instrumentaliser n'a tun an bɛna Mali dɛmɛ terroriste kɛlɛ la ni nin pankuru hakɛ o tun bɛ yɛlɛma n'o bɛ yɛlɛma n'a ko an bɛna Mali dɛmɛ ni renseignements ni u k'an ka da sɔgɔ terroriste foyi kana boli ka don an fɛ yen o bɛ yɛlɛma n ko dɔw yɛrɛ ko yada k'ale bɛ boli ka don Algérie ka taa dogo n'a kun ko k'an bɛna an ka da sɔgɔ ko kumakan minnu bɛ yen ko tiɲɛ tɛ wa ko an yɛrɛ farala yari ɲinibagaw kan o kumakan bɛ yɛlɛma Faransi kunnafoni sɛbɛn AFP ale ye min fɔ a kan nkalon don sa tiɲɛ don Algérie président a ma sa a balolen don yen n'a bɛ démenti min k'a la a na o démenti kɛ nin bɔra kunun Figaro fɛ avec AFP Figaro ni AFP olu tɛgɛ bila la u ko Algérie président n'o ye Abdelmadjid Tebboune dimanche don a ye Mali fanga mun n'a bɛ sɔrɔla su bolo a ye u wele k'u ka segin ka na sariya kɔnɔ délai wagati min n'o ka surun kosɛbɛ kosɛbɛ u ye grief kɛ a la u b'a yira k'o ye président ka kumakan ye ko a b'a ɲini Mali ɲɛmɔgɔw fɛ bi an ka segin joona ka don sariya kɔnɔ délai mun wagati min ni a ka surun ko ka kumakan k'o di jamana kɔnɔdenw ma wa ko k'an teliya ka taa élection o fana na joona ko Algérie ɲɛmɔgɔ ko a ye nin fɔ a ka laseli senfɛ laseli mun ni o bɔra u ka téléso o la ale ni u ka kunnafoni di sɛbɛnw olu la ko ni accord d'Alger en tant que Mali ma o appliqué ko Mali problème ko a tɛ ban diɲɛ kɔnɔ yan bon an ka taa élection na o ne tɛ o filɛ kojugu ye hali n'a ko an ka taa sini élection na an ka segin ka don sariya kɔnɔ nin kumakan bɛɛ ka ɲi mais accord d'Alger kuma b'o nɔfɛ n'a sɔrɔ o ma manipuler dɛ ambassadeur m'a fɔ ten munna ka d'a kan depuis accord d'Alger yɛrɛ daminɛna olu dun yɛrɛ dun jɔyɔrɔ bonyana la ka d'a kan olu kɛra garanti dɔ ye a kɛra u fɛ yen fana depuis a bɛ signé maliyɛn dɔw ko tarafa tani d'autant plus Mali tɛ tila Mali tɛ cɛci maliyɛn dɔw ko ayi fɛnw b'a kɔnɔ o bɛ na ni cɛcili ye mɔgɔw ma fɔ ɲɔgɔn kɔ a la n'an teri ye i b'a dɔn ko an ka jamana kɔnɔdenw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ fɛn mun na i bɛ mun fɔ jamana kɔnɔdenw u ka bɛn kelen kan a la ka faamuya kɛ kelen kan a la minnu ko a bɛ yɔrɔ dɔ ci ko o dalilu bɔ n'a bɛ Mali ci o tuma o yɔrɔ ka bɔ a la n'a bɛ na ni bɛn yɔrɔ min na ni bɛn ye ka ba don o la ne bolo o kuma cɛ ɲuman ye mais en tant qu'an b'a appliquer Mali degun tɛ ban sans dit long Mali degun dun bɛ se ka ban ka sɔrɔ accord d'Alger tɛ dɛ ne ka faamu na mun na n ka dɔw de y'an tɛgɛ nɔ bila sɛbɛnfura la jamana bɛɛ bɛnna min kan constitution kɔnɔ o ko cogo min a bɛ kɛ ten e ko cogo di o kuma n'i ma sɔn k'a sama i tulo kɔrɔ
k'i kulo sama ka na i sigi tabali la n'i pɛtɛ o kuma a tɔ n t'o fɔ mun kan ka k'i la nka a bɛ faamu k'a janami ni kulo kɔrɔ ŋamaki k'i ta i kulo ma k'i sigi tabali kan Mali sariya suma ko tan e ko cogo di awɔ n jɛna ni Mali sariya suma ye république laïque sariya bɛ boli tan a bɛ boli tan i ma jɛn n'o kumakan ye wa awɔ n jɛna n'a ye ɔ n'i ko k'i ma jɛn n'o ye k'i bɛ marifa ta ɔ min kan ka k'i la n tɛ n'o fɔ nka a bɛ faamu basi bɛ se ka na n'o sira ye an ka armée ka kɛ la plus puissante du monde ne ka ɲinifɛn y'o de dɛ awɔ n ka ɲinifɛn ka bon dɛ nka minnu y'a ye ala m'u k'a ye koyi ko tɛ k'ala ɲinama tiɲɛ don mɛ ala ma sɛbɛn kuranɛ kɔnɔ ko kariw de bɛ k'a ye dɛ n'i ye baara mun kɛ i bɛ o jaabi sɔrɔ olu ye baara de kɛ n'olu kɛra ye n'an yɛrɛ ye baara kɛ suya tɛ dɛ ala ko tɛ dɔnni ɲinan na bɛ taa sini mun bɛ Amérique bolo a ma bɔ sanfɛ ka cu kan u k'a ta dɛ mun bɛ Russie bolo a ma bɔ sanfɛ ka cu kan u k'a ta dɛ mun bɛ Chine bolo a ma bɔ sanfɛ ka cu kan u k'a ta dɛ u baara la n'anw yɛrɛ y'o ɲɔgɔn si kɛ n'an m'u ta ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ tɛmɛ u la nkalonmɛna kuma la mɔgɔ bɛ ɲɛdon n'a kan na accord Tamaracek accord Alger accord Ouaga ale bi i ka fɛgɛ yɔrɔ dɔ de la o awɔ le pacte de non-agression entre l'Allemagne et la Russie parce que la Russie se sentait faible devant la Wehrmacht devant l'armée hitlérienne. C'est pourquoi ils ont accepté de signer un pacte de non-agression avec l'Allemagne. Et pourquoi l'Allemagne avait signé ça? Parce que Bekele, quand il réussit fara au Bekan, au Fanga Bounyama. Donc, on a réussi d'abord à Kelela, au Towambe Klaulula. Et Hitler avait ses raisons. Ninkala Tola mené chez Hiroshima. Ou Akala Tola a chez Hiroshima. C'était une stratégie. C'était une stratégie. Staline Fonabolo, allez faire un baquet. Kada kan tisse almana oh angana senyo ma oh bene sauver akato bundin data là et c'est au papier signé je crois 30 août ou 30 octobre j'ai pas de bonne mémoire et ça c'est la beke histoire jo là mais itar tu as signé ngania jumai mais nos daji ka bagare daji ka jangine daji ka binajan daji nin kalula okuma ni mungo ko no te senyo ma no e alaji Kamara Faye mais so gagner chama o foi fana sona ka signer mun kama parce que abado afana te senade o nos daji ka bagar daji ne fay data la on sele bagar ni nos la ni si fay rema mfana ba kenu ngani ade iti da do akor ko kuma law si tu es fort mo ko de be boli kana ateka dama anga bela anga keta obé parce que il y a une faiblesse quelque part. C'est pourquoi je demande, c'est pourquoi j'ose espérer, c'est pourquoi mon objectif est un citoyen et que tout de kana on nini ka on deme et tout de kana on nini anga tout deme anga na deme ni mo bolo de on yere kata tout deme balo sera fait di Niger anga balo ba so fa kata tout deme balo la kana sera fait fama armée du Mali ikana anini kangati deme kala srafe ikani toko sebe anga ina ulaya kala srafe ikati toko sebe anga medicine nanga inuna baba morbo kilemi ngumeke donia srafe kala donia nyini ambolo wati bane beta ali Algérie mata kala nay Tunisia mata kala nay Maroc mata kala nay wa mata furagal la ni bella soni ala mata kala nay Sénégal ko université Cheikh Anta Diop soni amta kalana Ivoire fana soni ama kalango be salam ala amta kalana le Guinée alaba amta kalanga le Burkina kamta Burkina université la ala kana ta janya nga mesra mun kan o ka yelema wa ma da be yelema motna a kan place là en père be son fana ka ke c'est pourquoi je dis Algérie président ennemi fort est Mali ni munu be nyona Mali ni français bien clété Algérie rallié français là de wa ka Asmina Tauku abandonné walma Algérie ni terroriste de bengan soro ko dola walma papier be Mali ni munu ni ñogonche ni malien du ni ko anye marfa bla
ko ani Mali ka bɛn an yɛrɛ ye maliyɛn ye nka an fana bɛ fɛ nin ka kɛ jamana ko la n'o bɛ accord kɔnɔ ni maliyɛn dɔ ko a kaɲi ni dɔ ko a man ɲi walima Algérie don n'olu ye bɛnkan sɔrɔ je pose la question ɲininkali don n m'a fɔ nin se kɛra dɛ ni ɲininkali de kɛ NOS Ivoire sɔrɔsi 49 depuis kunun kuma dɔ bɛ n da n'i y'a ye k'u taara kasobonba la a kana bali la dɛ n m'a fɔ n ko bɛɛ kɛ dɛ nka n'u taara kasobonba la a kana bali la dɛ mun na indicateur de renouveau a bɔra ni a ye sɔgɔmada nin na ka Madu Sogoba fo ka Alundaw fo ka Sedina fo Marakacɛn Daw k'u bɛɛ fo Jérôme k'u bɛɛ fo indicateur baarakɛlaw bɔra n'a ye sɔgɔmada in na et sans oublier le patron de la presse Dramane Aloukani le DG du groupe Renouveau Daki Mandaki NOS ko sɔgɔmada n'a ka bɔli la libération des 49 militaires ivoiriens Bamako pose ses questions Abidjan menace ko Ivoire sɔrɔti 49 u ka bilali Bamako ale ko nin ka kɛ Abidjan ale ye bagabagali kɛ. Le premier round des négociations tenu le 28 juillet 2022 à Lomé n'a pas permis de décanter la situation. A ko sigafɔ kunfɔlɔ mun kɛra n'o kɛra juillet kalo tile 28 Lomekaw fɛ yen a ko ma wolo situation in ka taa sira ɲuman kan han. Selon l'ex-ambassadeur de France au Mali, Nicolas Normand, les négociations qui se sont déroulées en huis clos auraient échoué car la partie malienne demandait à l'État de Côte d'Ivoire des excuses publiques. Koka Kenyani, Francis Lassigi Dekoro, no mungu signo do Malila, n'a tɔgɔ Nicolas Normand, Koka Kenyani o ka fɔta ye, k'a ko ko bɛn kan sigi ka fɔ o min kɛra ni bɔ ma kɛ min kalama n'a ma kɛ mɔgɔ ɲɛna, Koka Kenyani ale ka kunnafoniw ye k'a bɛ n'a fɔ o wolola échec kan, a ma wolo bɛn kan. Ko ka d'a kan ko Mali ko fo Ivoire k'a fɔ bɛɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛna tiɲɛ na anw jalaki don Mali yafa an ma toutes choses rejetées par la Côte d'Ivoire afin d'obtenir la libération de ces soldats en détention depuis 20 jours au Mali. Ko Mali o mun ɲini ko Ivoire ko ayi k'ale fana tɛn'o kɛ. Mali ata etnye ya fama ako Ivoire fana ko kale tinoke ko ka Kenyani u ka sorasi bina ne kono tan blali munu no minani do Mali kono biya kile mugay. Selon la même source ko ka bo au niveau normalement kelen yoro en réaction les autorités ivoiriennes auraient menacé le Mali de couper l'électricité et de se donner les moyens d'appliquer sur le Mali d'autres mesures. Ko ka Kenyani o kono foni disra na sorosra kileni sorosir kuna foni sorosra o de sorosir to dungana ya soro ma min bolo walma iba sorosra mo fe ko akani o sorosra kileni ko Ivoire ko ay baka ke ko ana courant ka tige Mali la wa ko na tuga wɛrɛw di a yɛrɛ ma tuga wɛrɛ mu ka ko wɛrɛw ta ko ɲɛsin Mali ma. L'indicateur du renouveau au Borana Somadanma. NOS. Kado fraka. Na tutu ko ko zero. Bon. Kassim Traoré aka bololo sara fe afana ya blabla nenna de. Ko munye Mali président Assimi Goïta, Ivoire ta Alassane Dramane Ouattara, Togo ta Foro Gnassingbé. Kassim fana aya blaga bololo kan. Ko u bɛna ɲɔgɔn ye yasa ni ko bɛ se ka kuncɛ hɛrɛ la cogo min bon a ko ka kuncɛ hɛrɛ la Mali ka fɛn dɔ bila ka fɛn dɔ minɛ an jo don an jalaki don o kuma banna o kuma est-ce que o kuma bɛ bilen nka ni mandat dar'u kan ka da ka négociation kuma dɔ la il faut taper fort. Stratégie fana do pour que négociation jaabi ɲuman sɔrɔ Mali bɛ se ka fɛn dɔw sɔrɔ Ivoire bolo ɲɛmɔgɔw b'o dɔn Ablaye Diop ne tɛna diplomatie fɔ a ye NOS tɛna fɔ a ye mun bɛ se ka sɔrɔ Assimi
o are wakati nige fanga la sa abe jamana marato abe nyaw do ala atake ba lawo o mun kay malima mali be se ka mun soro ka bo Ivoire bolo no be usaya malima o ko onyini alibi ko ngono o ala ka mali takala here ha ote nos divers kono fitini ndoro ngamena émission spéciale sigaka ni wole kan o nyeshi an fawma munu ni dine nyefo anyi jogo chama ba ana ka jogo kololo fo anyi anga se ka dabla ka ala ka arjine kanundo ana ka jahannama ka ansara anye ka Mahamadu kishini ne mabaye ko ka takabulu sonma mun kumbe ola ladria mun kumbe ola kliniya mun kumbe ola ko nyefo anyi nu ukumaka ha nos nabe ko bawtige ka babawtige nos mali mago bulani wakati na de al salamia dine mago bulani wakati na de terrorisiu be demsani chama soro nu ka wajulu kumaka munyi ni karuma sonima ni mogo mi masonga ni keta ni mogo masonga ta ni safe o kanga nga fakadi ala de yafo kira de yafo o ni e mogo mi fana iketo ko o bara ko olanyini ni e sara ha isu nyuma ta la hara ha iba la ga arjine soro o kendo ko dem san chama kuma nga ala ko di qur'ane kono an ko di Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale ko di kamo fana ko foni kata bomunda i mogo nyogona kan kono kata bomunda i mogo nyogonga jignya la ka jeni ka den faga ka muso faga ka dugu jeni ka bali senela ala ko to di qur'ane kono mali mogo be karamogo la ni wakati la de itega mine itega jigi anga takabolo o de kan anga takabolo o de bita ni wurdin o de bido ni wurdin ay ote anga o kelaw jofolo takabolo imbe kay anga kata bomu bla mo la dun population civile kata o faga dun ko fo jako ya do islam ala jako ya ala o fo qur'an kono ko ni mi ma sa yo faga karamogo wamba ka nyininga ala yo fo wa Mamadou yo fo wa kishini ne mabaye kabo kuma kono amun klobena kuma kan ya be se ka shero yoro chinete ubeka ka fo dine mun tola John tay dine John nanani adine John chira kishini ne mabaye Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma chiwa nos o ale mun chira on ta karamogo de ni kuma yoro mun jengana karamogo klubana no sale mun chira atara yoro do kabeta ala ka dine nyefo uye ka sonyuma nyefo uye ka kanda sira ko ujira ula o demsanu blaka kiru ko fato do sigilino ako abtala tare nyefo uye kelete de ala ko tan ni aketa ni ne kafsa ni may ni kan wala sigi bulongo ka dem sonu blaka kiru joli bora ala nos ala jibrilati kun fayakun mun kadiye Mamadou ngo keni moko nuna kun fayakun ala beso ngan kamando dugu fangelen koro dugu golo fangelen ka ta biri enfe ako ayutoy ma obina bo ulu ba ala ka sarainta nena ni dinami o mauna tugu oko nunu nya ke utado me mogo bina bo ula munu bina so ala ka dine takasrama nos o Mamadou to la bita bomu do la ko do ala jako ya ngalo bida ay ni yoro la si abese ka se yoro kramo ko mogo bu ula ukani wajulu nunu ne chaya o ni takabolo o begi ka takabolo defa ngo joni wakatina terrorisu be wajulu ke kungo kono na ulai tu kono na ulai kayira demsonu na kube baramuna ko ala tadu kayira demsonu kube baramuna ko kira tadu kunu sarala kube arajene soro ko saidu sudu kube jihad de la terrorisu semo ko chama akla no oyi karamo ko wam ko bulani yorona de karamo mu ko kame ko tika ka bawtige aw denge mangando sama bani ma ko bawla bi de ay ala ta fo ani ne fo korla ba fo ani tugumi aw joro ka bu jamana en kono
ay ala ka taa ɲɛfɔ an ye a ye kira taa ɲɛfɔ an ye a fusayara an caman ma an caman tun bɛ kolankolon kɛ an ye o dabila ni aw ka wajulu sababu ye o terroriste bɛ ka bɔmu siri yɔrɔw la dɛ munna aw tɛ kuma o la ɲininkali don ne m'a fɔ aw ma kuma dɛ nka hali n'aw kumana a bɛ n'a fɔ anw m'a mɛn han a ye kumakanw caya o la ka ɛriw ta arajo la walima k'a ɲini arajow fɛ ka ɛriw di aw ma aw ka o wajuluw caya ala ko cogo di kira ko cogo di ka mɔgɔw sensibiliser silamɛya diyagoyalama ma se mɔgɔ si ma diyagoya don a la n'i ma don a la i ka kan ka faga l'islam est une religion de paix de cohésion de bonheur. Ce n'est pas une religion de la terreur. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas une religion de la terreur. C'est faux. C'est une religion de paix. De vivre ensemble. Du bonheur. Des brigands. Des voyous utilisent cette belle religion pour en faire d'autres usages. Pour remplir leurs poches en vendant des armes, des drogues. O karamɔgɔw a y'aw jɔyɔrɔ ta nɔs sugu kɔnɔna cɛ an tɛ divers dɔ ta cɛ sugu kɔnɔna na buru yɛrɛ ma sɔrɔ bi o nka n ye furufuru fana ɲini m'o sɔrɔ n tun bɛna fɛ ka furufuru de dun m'o fana sɔrɔ o marché ko in na n kumana marché ko in na dɛ sugu kɔnɔna in kumana la ka dɛsɛ sa sukaro ka gɛlɛn kuwa ka gɛlɛn foronto ale so alo yɛrɛ tɛna dama bon fɛn kɔni ma fara te kan fɔlɔ n'o kɔni kɛra n b'a f'i ye marché bɛ kɛ o la han o jama bɛ sɔn ka caya ni mɔgɔ minnu bɛ taa makan o te fɛn kana fara o kan dɛ fɛn kana fara o kan an ka susu kɔnɔna in ka lajɛ tiɲɛ don gɛlɛya bɛ diɲɛ fan bɛɛ dɛ gɛlɛya bɛ diɲɛ fan bɛɛ nka ni fiɲɛ wulila an bolo b'an ta in na yan a ka lajɛ su kɔnɔna fana lafiya bɛ se ka na a la cogo min Sogali k'o lajɛ Assimi k'o lajɛ agriculture ministre k'o lajɛ commerce ministre k'o lajɛ mun bɛ se ka sɔrɔ mun bɛ se ka kɛ yaasa lafiya bɛ sugu kɔnɔna la commerçant cɛw fana k'a lajɛ dɔɔni dɛ yɔrɔ ne ma u attaqué depuis ko in daminɛ na n ko parce que le marché est libéral hali o yɛrɛ tɛ c'est un marché mixte au Mali mais o fana k'a lajɛ quoi proportion kelen bɛ ne bolo commerçant ba minnu bɛ yen n'u kelen bɛ se ka Mali kilancɛ bɛɛ service sukaro la commerçant ba minnu bɛ yen n'u kelen bɛ se ka Mali kilancɛ service malo la tulu la nɔnɔmugu la k'u wele aw bɛ se ka mun kɛ yaasa nɔgɔya ka don ni minɛn kofɔlen ninnu na jamana bɛ se ka mun kɛ aw ye yaasa aw fana bɛ se ka a nɔgɔya fasodenw ma n'o réunion kɛra sini ko a kun tɛna cɛ a tɛna fɛn dɔ tɛna fɔ ɲɔgɔn ye ka o commerçant baw wele o commerçant ba ɲɔgɔn mɔgɔ tan ni duuru sukoro tulu ani jumɛn wɛrɛ fɛn caman ka gɛlɛn o nɔs ne bɛ taa nɔsi bɛ fɛn san Bakari de bɛ nin fɛn ninnu dɔn sukoro tulu nɔnɔmugu ani jumɛn saɲɔ k'u wele karisa bɛ occupé na karisa bɛ occupé na karisa bɛ occupé na comme an b'a dɔn fanga min bɛ aw la commerce bunako kɔnɔ o ka bon ɔ jamana bɛ se ka mun kɛ aw ye yaasa aw fana bɛ se k'o kɛ sisan sini t'a la dɛ tout de suite yaasa nɔgɔya ka don sugu kɔnɔ o réunion ka kɛ commerçant de b'u ka baara dɔn sanni feere mɔgɔ tɛ maliyɛn kalanw la o an tɛ taa école de commerce la dɛ minnu yɛrɛ école de commerce dayɛlɛ Mali commerçant cɛkɔrɔbaw b'u kalan commerce la sanni feere Mali ye commerce jamana ye dɛ an bɛ se ka mun k'aw ye yaasa aw ka se k'o fɛɛrɛ bɔ sisan sugu kɔnɔna ka lafiya n'o réunion kɛra commerce ministère fɛ fɛn dɔ tɛna fɔ bɔji dɔn tɛ nɛgɛjurutigiw taara sinon divers a bɔgɔden bɛ dɛ sport bunako kan n ko autorités ka wuli u k'u nin don a la Bavier je répète Bavier Touré peut-être son malin de football président Bavier Touré le temps passe mais l'histoire reste min bɛ fɛ ka ɲɛsin Mali balontan ma crise n'a kɛra
ah histoire la Bavier to be fo ko enato Mali munu be tiɲɛ kɔ a bɛɛ tugura e Bavier ka sira kɔ ko fédération min tun bɛ yen baara in tun bɛ ka cogo min u ka baara kɛcogoya man ɲi u bɛ ka sariyaw sɔsɔ ko e Bavier e bɛ ka min ɲini ko sariya don o nɔ ka i kɛra fédération président ye jama votera i ye n tɛ n ta don o vote la dɛ n bɛ fɛn caman kalama mais n tɛ n ta don o vote la bi fɔlɔ e Bavier yɛrɛ kɛra fédération président ye k'o fana mandat kelen kɔnɔ ko crise bɛna wuli ko mun koko la ko dɔw bɛ k'u plaigner ko texte tɛ ka appliquer comme il le faut Allahu akbar ni yɔrɔ ka bon hakili ma dɛ mɔgɔ min ni bɛɛ y'a dɛmɛ ne tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn ne kɔni b'a la n k'a bɛ tunya ka ni yɔrɔ kelen sariya ka appliquer n k'a ta ye tiɲɛ ye o tigi ka ala ko dɛmɛ o ka fanga sɔrɔ o fana tile ko sariya bɛ taa sariya tɛ taa o kuma kan ka bɔ nɔs o ye kabako ye dɛ o ye kabako ye nɔs mais le temps passe l'histoire reste mais autorité k'u impliqué dɛ ni crise wulila Balontan na cette fois-ci i bɛ ka mɔgɔ minnu tun bɛ bɔ ka marché i bɛ ka contre la a bɛɛ tun tɛ politique ye o Balontannaw b'a la Balontan ka di minnu ye olu b'a la Balontanna somɔgɔw b'a la minnu bɔlen bɛ Balontan na jisuma feere parking terrain baara billet feere olu fana tun b'a la ka d'a kan olu bɛɛ de ka activité liée de sport là surtout le sport roi qu'est le football on souffle en musique mɔgɔ ka crédit k'u kun u b'u n'u hakilinata k'a di an ma. Merci beaucoup Djidji Nos. Nagajuru sera 44 35 43 50 bonya kono ane karama kono. Allô? 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 Tokoni jamu wole garabomi? Allô? Uncle Bila tokoni jamu wole garabomi? Siri Kulubali kuma bibulu. Uncle Bila. Ah, ojaranye.
ayɛlɛ mɛ kalan ba de ti kɛ anw minnu tɛ kuranɛ dɔn an ba de ti kɛ bon ni tɛmɛ kuranɛ dɔnbagaw n'u ma bɔ ka kuma an bɛ taa an kɛ hakɛ ɲini kɛ lahara don parce que gɛlɛya k'an ka mɔgɔw faga an yɛrɛ bɛna bɔ a la wa an t'a dɔn minnu taara an bɛ dugawu k'u ye an minnu bɛ an bɛ dugawu kɛ jamana ala ye jamana kisi n'i y'u bɔ kuma ma dɔrɔn f'u y'u den u y'u da se kuranɛ ka y'u ba ka kuma mɔgɔw t'a faamuya f'u k'u ma da se ko jamana don jaabi t'u bolo lahara don an bɛ taa an kɛ hakɛ ɲini bolo o kɔni min dɔn o y'o ye mais hali bi an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ala ka mali kisi ala k'an bɔ bolola jaban b'an ka ma yala bi ala k'an bɔ a jaban ala k'an jugu ma don ala kana k'an jugu sago Salut, merci beaucoup. Adjarani 44 35 43 50. Allô? Allô? Oui, allô. Ton jamu wali ka bomi? Kulubali Moriba depuis Kati. Depuis Kati, Moriba Kulubali. Ah oui, allô. Moriba Kulubila, comment bibulu? Bon, ne na kuma mɔgɔ ka ko ɲinɛ kan. Ni mɔgɔ ne ka nin kuma ninnu fɔ komi cɛ bɔra k'a fɔ a y'a ta an yɛrɛ ɲɛ sigi waati dɔw bɛ yen fo que an ka to ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye quoi. Allo. An tulo b'i la o. Ale taara nɔs. O tulo bɛ na ya dɔn. O kumakan ka ɲi. Fɛn bɛɛ ka ɲi. U ka nɛgɛjuru u ka fɛn hali bi. 44 35 43 50. Allô? Allô? Salam alaikum. Tɔgɔ ni jamu ka wuli ka bɔ min? An tulo t'i la ka ɲɛ kumakan kɔrɔ tan. Danbele ka bɔ min? Sotiba. An tulo b'i la. Faamuno 44 35 43 50 bonya kono ane karama kono. Allô? Tɔgɔ ni jamu ka wuli ka bɔ min? Sibi ka radio faga. Kuma b'i bolo. Foli diyara ne ye. U tulo b'i la. Ma mɛn? Bon, pas qu'à l'homme va voir une devant ma transition de quoi, on va dire de quoi. Ma transition, on va de quoi bien, on va de quoi signer. Mais à ce moment-là, décidé dans la Rome, mais il faut voir comment on peut finir de rien quoi. Voilà, merci Olivier. Merci beaucoup. L'infatigable mon ami, mon frère Moussa Baba Tangara, MBT, nos folie ka adi ama. Maulado, allô? Allez do, tɔgɔ ni jamu ka wuli ka bɔ min? Waalaikum salam. Keta? Kɔrɔ baasi tɛ la dɛ. Ɲamakɔrɔkaw. Marahabu sɛlɛ. A tulo b'i la. An b'a fɔlɔ minɛ n'a f'i ye kuma laban yɔrɔ min na karamɔgɔw ka yɔrɔ min filɛ tiɲɛ don kan ka wele mɛ n b'a f'i ye Mali karamɔgɔw Mali ma karamɔgɔ wɛrɛ fɔ ba fɛ kɛ dɔ ye sɔrɔ Mali karamɔgɔba min bɛ lamɛn kosɛbɛ ni maa hali ni m'a tɔgɔ fɔ bɛɛ b'a tigi dɔn
When fine friend of father living as in a way, just to reckon a wooden number of where I am not in double queen of Africa or Canada. Huh? What you cannot cut it, you must have a deep one. What I Mahana said, man. Mala Bokamba, these are Chamat, they want to set a week digger, what you can win of an Asona Cambo, Torban, they name the Garden Santi. Not long, and then matter for what will get a man well. What you lie, Nunga put that Kenaka Kairula Kafu, Alapote, the Alapote, she, Iraka, for Nami in the one man of Africa, no way, a dead suit and away. Young, I'm not going to hit the car, what the car, what dog, no second way now. What you got to do, move the roof up to the wind, the car, Iraka, for the more time the other way, the Alapote. There's some other Yana also a Famon in the Queen now. What do that get from where the field of car, check to Balaka, Luka, for Mamma, Yin, Naka, it's like a water I have to go ahead to field over now. Awa. But Fanaka, like a George or Lamara, smoke level of Father smoke anything. The Prophet protected, that you know, protected. What do we get from Zula and no from Samaka, Kairuga, Kafu, Alaway, don't father to Adorali. Enough for 2 issues to buy work of motherfucker and Africa $4 just you put him on the where. Maybe my old love for to just move up. Was some of the Algeria. The time of milk for Bena, when on my own, if you are on to be a record. They are far members of Algeria. If we only are making Nigeria, just you know, fire for Alpha. Algeria, the Majo, our Japan, so the Algeria. The money paid Mana, men, only Algeria day. For the together, Mafam, Madokas, because the mom became to the history, another of my must be able to do a lot of my fatigue. We donc, à forme de donner ma gala, moi, mais mon grand taille. Et mon gars, mon gars, je n'ai que ben cas pour bien le coup là, ça m'a pas. Je t'en ai connu sur mon grand. Mais depuis une fois, on a fait. Il a fait tout le monde, à chaque fois que je vois le côté, on a demandé de le trouver, pas que le trouver son coup de bon. Ah, ni kuma kan goni vraiment nere manifam. D'abord, la couleur à tout qui est Kenya Koka. Donc, on sera à la condition. C'est d'abord à la table pour faire nous créer des fanatiques, on a nous et bien fait des bandes. On m'a dit que moi, je vois qu'on a fallu de voilà, pour faire la rapporter. Avec la chute de l'Isla, on a dit qu'on a pas. On est à former et des autres pays où il y a plus qu'une dash, il faut une dash, il faut un écart, on a dit qu'on a. Mafika udoga jamaa ya kujulikia mbele yako na ndashi ni follow follow. Kana kuna ga form na drama kwa kwa anda kwa bore porque afara jamaa ya sotu na kake. Ni ga form ya la ambishi ato. Ami. O kwa sama bale ni ko ma chama yoy. Ayo bano mali ko ma fanya mo andaro luka na ni fala ai. Chama form na começou ba ni mo do ni kama do e population ni gɛlɛya cɛ ne ni gɛlɛya sugu nana mɛ n'olu bɛ ka dumuni ala ta faamaw yɛrɛ nɔfɛ u jɔyɔrɔ kama ni gɛlɛyaba in fɛ maa si tɛ ka kuma fama bali fɛn bɛɛ gɛlɛya sukaro kulo kelen kɛmɛ ni bi seegin yɔrɔ dɔ la bi seegin ni duuru yɔrɔ dɔ la hali su na ne ye sukaro deni san su in na bi seegin ani duuru wa fama bali bɛ min fɔ asi min n'a y'a fili ka nin lajɛ nin ji wo bi don a kɔrɔ dɛ f'i ka fɔ k'e t'a la. Quindi fɛ mariya ka fɛ o ye dɔɔnin de ye mais parce que o kɛlen ni mɔgɔw banna la nin sababu la fana o ti mɔgɔw o tɛ mariya jalaki dɛ bon minnu bɛ yen fana n'u bɛ ka na mɔgɔw jalaki ko mɔgɔw kan n'u ka gɛlɛya fɔ ne t'a dɔn k'a fɔ hakili fasɔn min olu mɔgɔw fɔ ni hakili fasɔn min ka jamanadenw lafaamu ko an kana gɛlɛya kuma fɔ ko nin ye jamana bɛɛ ye nin ye jamana bɛɛ yɔrɔ bɛɛ don ko an kana fɛn fɔ k'an ka se an yɛrɛ la mais
Et jamana bɛɛ anw tɛ américain anw tɛ Côte d'Ivoire anw bɛ Mali de la yan. Bon an ka faamaw fana an ye min ye u tɛ ka bouger ka taa yɔrɔ si an bɛ ka kuma caman mɛn a la koyi. Bon faamaw k'a dɔn k'a fɔ ka wuli k'u jɔ nin ko in na sinon ne nin ko in tɛmɛna nin na sukaro bɛna 200 de sɔrɔ sɔɔni. Donc an kɔni bɛ se ka min fɔ fanga ka wuli k'a jɔ nin ko in na joona joona fo a ka sɔrɔ a la. Parce que nɔgɔ ko kɛra yarɔ nɔgɔ ko kɔni kuma banna angɛrɛ ko. Hali ni yɔrɔ dɔw bɛ yen ni angɛrɛ taara yen fanga bali a don ma tɛmɛna ka ban anw ye angɛrɛ ko tile bɛɛ ne yɛrɛ bi angɛrɛ k'a wele ka kile samiya kɔnɔ. Donc o kɔni o kuma banna ka ban bon a ma minnu yɔrɔ min san wɛrɛ ta labɛn de san an b'a ɲini gouvernement fɛ u kana sɔn fiyewu ni ɲɔgɔnna k'u sɔrɔ bilen. Sabu jamana bɛ don kungo kɔnɔ hali san wɛrɛ nata ne dalen don o la. Ayiwa. Donc k'a fɔ ko n bɛ taa ɲɛmɔgɔw kɔni ye tiɲɛ yɛrɛ la u bɔra jamanadenw sigi kɔrɔ. Ayiwa. N'a kana se ka dɔ wɛrɛ fama bala a ye bɔ a ka kuma kɛ mun de bɛ yen mais e kɛlen don k'i da de ka tɛgɛrɛ fɔ fanga k'u cɛ dɔrɔn. D'accord an tɛ garisɛgɛ di maa laban ma. Ni bɔra k'a fiɲɛ fɔ u bɛ sɔrɔ k'u jɔ. Nin di transition fɛ nin gasi nin fɛ an tɛ se ka gasi fɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ kan koyi. Ni u ma minɛ n'olu bɛ asiw fɛ ka tɛmɛ u yɛrɛ kan anw tɛ président fɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ kan an tɛ ministre fɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ kan. Il faut que les gens soient à fond madame de il faut voir que ta client la défaut du fort. On mérite des fois nous mettons le frappe de ça avec ce que tu feras faire. Mais il y a pas de pour d'autres n'a pas apprécié on va pas mettre de ma carrière avec des sous attaquer la pour soit attaquer la escouer calé. On m'a fait la fiole pour qu'à attaquer son mari. Mais d'autres n'a pas faut pas d'amener des sous pas mais sans sous pas attaquer la pour nous et pour y être comme moi pour la bouche. Donc, parce que dans le monde, il faut m'américain aller attaquer le guerre. Pour américain, quand il attaque la boue au foyer. Donc, en force, on a un moment, monsieur, on a des moments d'aller au Kawi, où il y a nous qui les veut. On vous dit, vous faites le son, et on a fait la tâche, la chance, la confiance, on m'a dit. Donc, avec d'autres, les mots, qui a tout pris, il n'a pas eu soit sous. Là, vous faites le son. Sura tuma bande mala ni malien ni sura ka fo ki da fo jidi jo ko sura su ke sana malien be a fo e so ka o be malien ba am nyogon do ga nyogon la bo shi bela me ma de ka me mo shi da fo lo do bo sura su ke para la ina fo ko be tra na mo le mo be ma fa chi la e tra na ka fo mo do na sura ka fo ko sura su ku te ka fo ke na mala ni malien sura ko fo o me fieme mo ni o ko mi fo fa o ti ko di quoi ayiwa faamuna merci beaucoup nos bita ama bila yan wagati ale sɛbɛkɔrɔ banna pewu ala sɔnna juma don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan 21h ka taa bila 23h o la frappe ciblée ale hukumu o kɔnɔna la salamuna wadada aluta continue